Kisimbe kabo janfanteyama alami kisimbe kabo modoyama wo masabaka yila anna qur'ana kono ako nyamoya ani kundigiya taklifun la tashrif ako kilifu fenlo kungoya loba nuofe ibena nyininga ale ala nyafe bunyate nyininga refenlo wolobe fakama yaye wolobe masayaye okoso aka hakli jigi aka qur'ana bakono ako thumma ja'alnakum khala'ifa al-ard mogodo temena o tiana ala kongo boy ka dobla o nora min ba'dihim kasolu tumbeya o manyale ala kongo tanko boy me ile minana ala be kuma ile lo fe linanzura kayfa ta'malun ni masababina filelike kana ilema ibini ka ko ke chodi yala ile ni mo mi utemena aka baraw bina ke kelenyo wa wala ba ile bina fisaya ka haklito irela ka itigi ala kurusi ako fanyana qur'ana kono badon o ceraba sallallahu alayhi wa sallama o fanana ko sey o kuma tolokan ako kullukum ra ako afen fembeya mo silo ni alaka kungoyata ka dima abike nyamo yaye abike lutigi yaye nyinga refenlo ibina nyinga alafi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ibina simi jamamin kuna kana sigi mogomu nyafe ibina nyinga uluka kunyara kelengele ala charaka ulu fanyana sallallahu alayhi wa sallam fa salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui détient le pouvoir absolu, dont la succession elle est sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala qui est loin de toutes sortes d'injustices. Il nous rappelle, il nous dit que la souveraineté, le royaume, la gouvernance, ce n'est pas un honneur, mais c'est une obligation qui incombe des questions qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Saint-Coran, il révèle, il rappelle Thumma ja'alnakum. Après que des gens se sont passés par la même voie, qui ont mal fait, on les a dégagés. Et on vous a fait venir. Après leur placement, après leur déplacement, linanzura kayfa ta'malun, pour que nous voyions comment allez-vous agir. Allez-vous faire la même chose ou allez-vous changer de situation? Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il revient sur les mêmes conditions. Chacun de vous est un berger. Berger veut dire il est responsable de ses troupeaux. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah donne la gouvernance, si Allah donne la présidence, si Allah donne le fait que tu sois responsable, chaque membre qui sont sous ta responsabilité te demanderont des comptes et Allah te demandera aussi des comptes. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي الغاية من كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمدين سلامو أمنا على باتو فين كي دنيا كونيا كلين بيبي كو كلين لو يورونينا ni ko famia ibe lagafia wolo be ala nyasra nyaaye yala ibe sira ala nya walma itisra ala nya ko so ala ka nyamariya se amma ako ya alumin limanyambe alama ya alumin nana ala fe ubudullah ay jijaka ala lo bato de ni banaka ala bato o ala bato bi la se jumal luma la'allakum tattaqun abi la se ala jasranya luma ko bla anganya na mayawla ala okanye. Ayons la crainte de Dieu, car cette crainte est la base de toute adoration. Toute adoration devra nous amener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous a appelés, ô vous les humains, ayez la crainte de Dieu. Et adorez Allah, vous serez ramenés vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne les meilleures compréhensions. أمة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه التقوى فيقول اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالط الناس بخلق حسن وهي من أسباب الوقاية. مبادئ سلامو وألا يسرنا كما من فورا ترباكو فانينا صلى الله عليه وسلم حديثين كنو أكو دي أكو اتق الله حيثما كنت والخطاب موجه للمستمع كما يبين يسرا مغلوما مؤمن بامنا كو إلي سرا ألانيا يبي يرو يكرا تشيوا يكرا مسو يوا سرا ألانيا اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة جوما نيوكي نيومان بلا كوفي تمحوها أبي جومان كروتا وخالط الناس نيكي راسكي بغاية مغوتيما يجيجا يا جوغو نيومان سرودي بخلق حسن يجوغو نيا alaye ki jogonya adama denye wono ya ambela janie ala ukanye. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allant dans le même sens, il nous rappelle du sens de la crainte de Dieu. Il nous donne l'utilité de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ô toi, aie la crainte de Dieu là où que tu sois, donc tu seras sauvé. Tu seras sauvé. À chaque fois que tu as la crainte d'Allah, tu es parmi ceux qui sont sauvés. Fasse Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ce groupe-là. Après la crainte de Dieu, à chaque fois que tu fasses un péché, remplace ce péché-là par une bonne action. Allah l'efface. Et sois quelqu'un qui a de bonnes moralités avec son entourage. Ne soyez pas des gens dont on est frustré à tout moment. qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. عباد الله لا يخفى على أحد أن بلادنا هذه الحبيبة والغالية والآمنة مقبلة إلى التصويت في صناديق الاقتراع، وهذا حدث عظيم. أما دين سلامو أما دو موسيلو ما كوانا جمانين jamana min ka di an jusukun ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min kɔnɔ a bɛ ɲɛsira ko baloma o ko belebele ni bɛɛ ka bonya b'a kɔnɔ bɛɛ kan ka jija ka taga wolo ma. O tuma na n badenw an y'a jija
أمبنياسي ولما في يوم السبت في 25 من هذا الشهر أكتوبر 2025 الموافق 2 جمادى الأولى 1447. أمبو داتلو رابي دمنا سنين جرى علي أمبتان كان دي جولوما للأصلح والأنفع للأمة مغمي أكن نفا أبيسي سلامياما أبيسي جماناما أبيسي جمانا دوما أمبتا ولو أنكاندي ولو ما تغيرا نياني بكي دوكونو إن شاء الله. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أكف الذراع إلى خالقنا ومولانا أن يحميها ويحمي شعبها حكاما ومحكومين من كل سوء ومن كل شر ومن كل بلاء ومن كل مصيبة ومن كل فتنة، وأن يلهم أهلها البصيرة والحكمة والصبر، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أم بدين سلامو أم يورو من أسيسا أتسك نياسي ما فو أم بنياسي ألما كألا ولي لكنا من بينفا بيلو كان كدواوكي أم بواتي من أسيسا كأنيني ألافي كأنغا جمانا ko lakisi alaw kanye jamana dew ko kisi jamana kono alaw kanye anga nyema be yoromina anga hera be yoromina anga nafa be yoromina ko kanye alaw keranye ka hakili nyumandi jamana dewma ka hakili nyumandi fagamawma ka jamana nyasuma ka nyasuma ka ko nyasuma ka kono nyasuma ka ambe saubama alaw kan bela janiye. Nous sommes sans doute, sans aucune ignorance, que notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, va vers des élections qui sont très importantes. C'est un événement important et historique. C'est pour cela qu'il est demandé à tous les citoyens d'aller vers les votes et voter qui? Al-Aslah ou Al-Anfa'. Celui qui est le meilleur parmi et celui dont les profits sont propagés. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et là, chacun doit s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala avec les supplications, avec les recommandations, avec les requêtes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse sauver et protéger ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, un pays de paix. Il est bon de vivre ici, mais il faut protéger ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Face à Allah, qu'Allah inspire non seulement les gouvernés et aussi les gouvernants, de leur donner bonne mentalité, de mieux faire et de nous préserver de toutes les catastrophes, de toutes les guerres, de tous les mal, et qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, wa hadha taswit haqqun shar'i kata ikandi woye sharia yereka nyamaria kandoye mokini yerebla kerefe ko anta kote nina niye jamana denye nya ako dafara ila ikanka bo kata ikandi liannaha min dimni shahada ibi sharia lolo ko kanake inyinama والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين شيئا من هذه المعايير
التي يتخذها الناس في التصويت. شربا عليه الصلاة والسلام نام بتارا أنا كما كان كرسي أكودي احرص على ما ينفعك كوكانته مريو كوفي كانته جسو كوفي فمي من نفع فمي بن نفع لسي إما كالسي سلامياما يا جيجا كتاولو ما إما شرباكم مكاني صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في كتابه بين شيئا من هذه المعايير، منها العلم والدراية بأمور الرعية، ومنها القوة والأمانة والمرونة والمروعة مراعاة لجانب الله وحق العباد. أم بدون على مجد على كسر دوبل أنسنكرو نامبا فكا مونيني كابلا أنيافي أم بجيجا أم بو نيانيني أفولو بجمانيه وبلونيه لوني بمغميولا كسيكا جامانا مرا كمو فرانيونكا كسيكا كو لابين اللوني بسورو مغمينا أنغان كاو مغلو بلا أنيافي على كوفانينا. ومنها القوة الجسدية والذهنية أدوبي فانغاي مغمين بسا يركورو أفادا هكلي دفن بي أبكو بي فاميا أنغان كان يابو مغلو في كأن يركرفا أما ألا تاكوفي إن شاء الله تعالى. السبنا ومنها الأمانة لمنيا مغمي ألامبي أكومكنا ألامبي أكيشورا أنغان كان يابو كأنغا أنكان ديو مغلوما ومن فرانيه أما بو أيرلا نمبيتشني كورانا لكونو أن شرباك سنة صلى الله عليه وسلم. فقال حكاية عن داود وزاده الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. داود عليه السلام على كادي بني إسرائيل كاسيوكنا ومصو على كونغا جوف لبلالا بسطة في العلم أبتا ربنا مما نالوني داما والجسم مفركا كنيا داما أبسكا لوناي وتبناني مغمين جو كراوية يا جيجا يوتا. وقال أيضا يا أبت استأجر فإن خير من استأجرت القوي الأمين. شيخ مدين الدمسو دوكما كان لتا كان موسى عليه السلام كون فاتي تيني أنغا كروسي جوف لالو بالا مغبسك اللالا وجوه الجمعية القوي فانغاتيلو أبسك اللونا يريه أبسك اللوني أنو فنايه الأمين لمن يمغلو أتي مغو جنفا أتي مغو حكي بوسي وتمنى وجوه سورلا مغو منا إبي حكلي جغبو كي كان دي ومغلو ما كون ويا أمبلا جنيما الله كاني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
Donc le vote, c'est un droit, c'est une obligation dans notre religion de ne pas bafouer. À tous les citoyens qui ont répondu ou bien qui ont les critères doivent aller voter leur président. C'est une obligation à toutes les nations. Quand il s'agit de voter, il faut y aller pour ne pas être parmi ceux qui seront toujours derrière. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ce vote-là, il faut prendre en considération nos recommandations de la charia. Que dit la charia? Que dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ihris ala ma yanfa'uk. Il dit fais en sorte que ce qui est utile pour toi soit ton choix. En toute chose, si tu veux te marier, tu veux monter une affaire, tu veux faire quoi que ce soit, le premier critère, est-ce que ce sera utile pour toi ou pas? C'est ce que Muhammad a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne doit pas courir après les sentiments et autres, mais il faut plutôt regarder dans la direction qui nous mène de l'utilité sur nous-mêmes, sur notre religion, sur notre pays, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et ce qui est utile pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers des versets coraniques, il les a expliqués. Il en fait partie la connaissance en matière. On ne peut pas donner la destinée d'un pays à des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. On va tous écouler. Il faut chercher d'abord la connaissance aux affaires. Celui qui s'y connaît, on doit le voter pour mieux gérer le pays, Inch'Allah ta'ala. Avec ça aussi, il faut la force physique et la force mentale. On ne doit pas donner la destinée d'un pays à quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se déplacer, ou quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Il faut donner à celui qui peut mieux réfléchir pour t'apporter du bien, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Troisième élément, al-muru'a. Il faut donner la destinée du pays à celui à qui on a confiance, à qui les actes vraiment sont bien et qui marchent bien et qu'on ne voit pas en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Donc cela va à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela va à l'endroit des peuples, il va tout faire pour préserver le droit de tout un chacun. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas faire du bien envers son prochain. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et ce sont les versets coraniques que nous venons d'expliquer ici, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ثالثا وأخيرا أمة الإسلام في هذا الموقف يجب علينا العناية على الأمن والسلام والاستقرار فبدونهما لا شيء يستقيم أم بدن سلامو أكما لبان أن جيجا أم نيامالو من كنو أم حكلي سيغي من كنو أكنا تلاك وامبرو بيا جيجا كايري حكلي جغبو كي إتابرو فلي كي كيشغو فلي كي كما كان كروسي ibe nyema mina akana bosi ka boyboro ala famiya ko nyumandi amma otman ambadew benya bola Ibrahim alayhi salam qaddama al-amn was-salam wal-istiqrar ala al-ibada wa nafi ash-shirk ambaden salamaw Ibrahim alayhi salam tumenamina akaboro nyasi alama
ko abe ala wole nyamaluo ni hakli sigi aka wolo bla ala bato nyafe aka wolo bla ala bato nyafe akodi wa qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam otmana nyamalwo ani basigi aka wobla nyafe ko nyini ala fe kasoro kana ala batoma otmana bekan kaninke kabla inyafe kabanka fo tuni ko bla harjige nyafe ani femi mbi yere makonya akodi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min athamarat ko ka jamana inke jamana ye lamaniya be yoromina hakli sigi be yoromina basigi be yoromina ni wosorola ebe sonko harjigeya idh la rahata wala tuma'ninata wala rizqa wala ibada wala dura ibada biduni amnin wa istiqrar mungo sombadeu la raha fentei nyamalotei hakli sigitei nyasiloma nafora ko nyamalote jamana ina nafora ko hakli sigitei ibe sigi minati bo ibe seri minati bo wa qad ra'ayna shay'an min dhalika fi sabiq al-ayyam badeu angani chamaye ala kisanyo worema wa huna في هذا الموقف يجب علينا أن نشيد بهذا الرئيس العظيم أبدا سلموا فالذي لا يشكر الناس أبدا لا يشكر الله موتي أدم دنفو والله تسكى ألفو أنا نيوم بابين بأمبرو فخامة الرئيس الحسن وترى أبدا سلموا أكاكا نفوريه أنا كافو akaka ni duwawu ye an ka duwawu duwaye mungo so miu temena santan loru kamina woma fo kase bima ambe be nyamalu lo kono ambe be hakli sigi lo kono ninte politique ye ka duwawu do in nyamo ye o be dina do lo yembaden salamawu ala famia ko nyumandi amma en ce lieu bien précis il faut préserver la paix en premier lieu. Sans la paix, il n'y a rien. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé à Ibrahim alayhi salam, il l'a inspiré de demander à Allah d'avoir la paix tout d'abord. La paix avant l'adoration. La paix avant, donc le bienfait de ce bas monde. Ibrahim l'a fait, il a recommandé ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons mettre ça devant nous et nous rappeler du temps passé et ne plus revenir à cette même situation qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il y a aussi là, il faut rendre un témoignage à notre président, Al-Hassan Ouattara, que depuis 15 ans, nous sommes dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour et dans la fraternité, qu'Allah lui donne la meilleure compréhension. Ibadallah, wa hadha an min al-janib, min janib al-sulta, amma al-janib al-fardi. Ambadem Slamaou, obédira Faramaouloma, mais il est Slamaché, il est Slamamousso. Allah Tcharaka Mimfo alayhi salatu wassalam, il est quand Barake Nouoloye, Django Jamanabe Souma, Jamanabe Nyamalwo, Ijijama, Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muslim, man salima nas, min lisanihi, wa yadih, wal mu'min, Ako Slama, mogo mi mogo o kisira kabo akuma fo juguma anya ke walen juguma wolo be salama ye me salama mi abe mogo toroya salama mi abe kuma kuntan fo ambaden salamaw nunu te salamaw ye salama berebere ute ni ya yini nyamalu be ke hakli sigi be ke ibe mogo hake korosi wa khalitin nas bi khuluqin hasan mogo hake korosi kana mogo jaboya ko ile ba fa be ke chomina abe ko ile ka chora beni ka horonyalo beni ka mirialo min jaramiye ubolo ke me ibe jija ibe jogo nyuman soro ni sigi nyogo ye na kerate
ɲamalo bɛ na bɛn bɛ na dususuma bɛ na mais n'a ma kɛ o ye i bɛ kuma kuntan fɔ foyi t'a kɔfɛ ni kɛrɛ tɛ ni kɛrɛ fana k'a sen don i ka so kɔnɔ o tuma na lamaniya bɛ bori fenêtre fɛ a bɛɛ ye balawu ni masɔgɔko ani ko ye ko min la yuhmadu uquba a laban ko tɛ kɛ hɛrɛ ye ala cɛla k'o ɲini fɛ sallallahu alayhi wa sallam wal mu'min man aminahu nas ala dima'ihim wa amwalihim i k'a mɛn ko mumini mɔgɔ min bɛ mɔgɔw joli taga o le bɛ mumini ye mumini mɔgɔ min bɛ mɔgɔw borofɛn taga o le bɛ mumini ye mais ka mɔgɔw joli bɔn ka cani kɛ dukɔrɔ kan ala ko silamɛw ka baara t'o ye ka mɔgɔw nafolo soɲa k'a kɛ i ta ye ala ko nin tɛ silamɛw ta taabolo ye n'an dɔnna o sira fɛ ɲamaluwo min kuma fɔra a bɛ bori ka bɔ fenêtre fɛ sitana bɛ sigi a bɛ kɛ balawu ye ka di bɛɛ lajɛlen ma n baden silamɛw o kosɔn ala cɛla ka min fɔ alayhi salatu wasalam an bɛ jija an bɛ baara kɛ n'o ye k'a faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala o ka ɲɛ. Sur le plan individuel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à tout musulman, à tout croyant, toute musulmane, toute croyante, de suivre ces critères-là. Il a dit al-muslim, le musulman, man salim an-nas, c'est celui dont les gens sont à l'abri, min lisani, de sa mauvaise parole et de ses mauvais actes. Donc c'est ça que le musulman. Il ne parle pas mal aux gens et il ne fait pas des actes de vandalisme, de n'importe quoi. Ça, c'est pas le musulman. Il faut mettre ça comme un code et ne pas s'aimer le désordre, car Allah nous donne la meilleure compréhension. Et donc, voici un peu quelques codes et comportements qu'il faut suivre, car Allah nous donne la meilleure compréhension. ونختم هذا الحديث بقول ربنا جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أمبدين سلامو أنغنا تشانيك دوكورا كاسورا نياناكبا أني جيجا أمانغا جمانا من كونو أمبو منا بروفلا أيوا من فانا بسك منايي أمبي فرا نيونكا كالا باتو أنغا نيابي يورومينا نفا من باكونو كادي سلامياما كونو يا أمبلا جانيه ألا وكانيه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ألا وصلوا على البشير النذير كما أمر الله بذلك إذ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا محيي العظام بعد البلا نسألك يا الله أن تحمينا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.